タワー、ジャパニーズ252オーバー、イコバ、ランウェイ32レフト。ジャパニーズ252大阪タワー、ランウェイ32レフト。リポート 5DM。32レフト、リポート 5DM、ジャパニーズ2152。114大阪タワー、チャーリー1、ポストンレフト2ライト、タクシーとホーリーポイント。ジャパニーズ114クロス、ライト、チャーリー1、ホーリーポイント。Ground order phone 765, request taxi. All Nippon 765, runway 32 Alpha. Taxi runway 32 left via Echo 4 Alpha. And taxi to Charlie 1, order phone 765. Japan 2433, runway 32 right at Charlie 1, line up and wait. On 773, contact departure 1195. Contact departure 195 on 773. Japan 2385, contact tower 181. Contact tower 1 gauge, 11 gauge, 1 Japan 2385. Osaka Tower, Japan 2385. Good morning. Japan 2385, good morning. Hold the short stop line up. Hold short stop line at Charlie 1, Japan 2385. Japan 2433, wind 24010, runway right at Charlie 1, clear for Japan 2433, runway 32 right at Charlie 1, clear for takeoff. Nippon 765, contact tower 181. 1 order phone 765. Osaka Tower, order phone 765, proceeding Charlie 1. Order 765, Osaka Tower, Charlie 1, cross runway, 32 right. Taxi, boarding point. Osaka ground order phone 773. Charlie 1, cross runway 32 right, taxi to boarding point with me, order phone 765. Establish west runway 6 on phone 773. Osaka Ground Japan 114, get us to the back of 17 with Japan 2433, runway 32 right at Charlie 1, line up and wait. Order 773, contact departure 1195. Contact departure 195 on phone 773.
Japan Air 2385, contact tower 11801. Contact tower 1180, 1180, Japan Air 2385.